Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Kao što pretpostavljate, tema današnjeg videa je kopriva ili žara. Biljka koja je 2022. godine proglašena za biljku godine. Što se mene tiče, za mene je kopriva biljka desetljeća ili čak biljka stoljeća. Kada bih ja mogla birati biljku, jednu, jedinu, ljekovitu divlju biljku, da postoji samo jedna, ja bih sigurno izabrala koprivu. A zašto je to tako? Prvo, kopriva se može koristiti cijelu godinu da ne gubi svoju ljekovitu vrijednost. Znači, u proljeće kad je mlada, uzmate vrhove, možete te vrhove skuhati, lišće skuhati, ostaviti u zamrzivač, ona ne gubi svoju ljekovitu vrijednost. Ili recimo možete je osušiti, koristiti poslije za čaj, tokom cijele godine, tokom zime, ne gubi svoju ljekovitu vrijednost. Ili recimo naravno i sjeme. To je jedna stvar. Druga stvar je što se svi dijelovi koriste i svi dijelovi su jako ljekoviti. Od korijena, listova i sjemena. To je druga stvar. Znači cijela biljka se koristi. I treća, dobra je za čovjeka, dobra je za leptire i dobra je za biljke. Za čovjeka zbog svoje ljekovite vrijednosti, zbog leptira, zato što se 40 vrsta leptira hrani isključivo koprivom. I kad vidite gusjenice na koprivi, nemojte ih ubijati. Oni će se uskoro pretvoriti u leptire. I to im je jedini način ishrane, jedina biljka kojom se hrane da bi se iz gusjenice pretvorili u leptira. I naravno za biljke, svi znamo, otopina od koprive je jako dobra za prihranu biljaka i za špricanje kao zaštita od napasnika. Kopriva raste na mjestima zbilja gdje je zemlja jako hranjiva. Znači, ako vidite negdje da raste kopriva, onda možete zaista biti sigurni da je tu zemlja jako, jako dobra. Postoji jako puno priča koje su vezane za koprivu. Tako jedna priča kaže da je ona bila toliko popularna da su je mnogi brali i da je došla jednostavno u opasnost da bude potpuno istrijebljena. Zato je kopriva stvorila odbrambeni mehanizam, ove male dlačice koje u stvari žare, stvorila je te dlačice i onda je prestala opasnost od njenog istrebljenja jer su mnogi jednostavno odustali od njenog branja. Druga priča opet kaže ko na 1. januar jede koprivu, tom će godina biti bogata i svi će biti zdravi. Sljedeća priča koja je isto jako interesantna, a u vezi je s demonima i vješticama, kaže da recimo na prvi dan ljeta da su se na kućna vrata i prozore vješale ove grane koprive ili recimo na vrata štale ili se prostiralo ispod domaćih životinja kao zaštita od demona i vještica. Čak se išlo tako daleko da su se žarile krave da bi se zaštitile od vještica i demona. Ili recimo priča da kopriva raste tamo gdje je najjače zemljino zračenje. Pa su se recimo oni koji su imali visoku temperaturu vodili na ta mjesta i navodno temperatura im je spala. Pored ovih priča, običaja, tradicije, kopriva se pominje u jako puno mitova. Pa recimo jedan mit kaže da je neki kaluđer na Tibetu desetljećima jeo samo koprivu, isključivo koprivu i meditirao. I nakon desetljeća njegova koža je postala zelena i kosa postala zelena. Ili recimo da su Cezarovi vojnici, kad su išli u pohode, u osvajanja, da su se žarili da ne bi zaspali putem, tako su mogli danima pješačiti bez tog da spavaju. Naravno nisu mogli spavati, ako se neko nažari onda to peče i čovjek ostaje naravno budan. Ili recimo kad su morali danima i noćima stražariti. Isto tako su se žarili i onda su mogli izdržati danima. Kopriva je korištena za bojenje tkanine, za bojenje vune, zatim od nje su se pravile mreže za ribolov,
Koristili su je pećinski ljudi za pravljenje špage, kanapa, poslije Indijanci. Ili recimo, od koprive se pravio konzervans za sir. I sad ono najvažnije, o ljekovitoj vrijednosti koprive. U koprivi ima jako puno vitamina, jako puno minerala, proteina. I što se tiče vitamina, zastupljeni su skoro svi vitamini, osim, nažalost, vitamina B12. Sve ostalo, A vitamin, jako puno C vitamin, E vitamin, znači željeza, magnezija, silicija. Silicij je jako važan za tkivo, za čvršćenje tkiva, da se tkivo tijela ne opušta. Zato je jako važan silicij i njega ima jako puno u koprivi. Ono što je recimo najvažnije za mene, najvažnije što je meni jako pomoglo, a to je u liječenju anemije. Ja sam prije par godina imala anemiju i ljekar mi je preporučio da sačekamo 3-4 mjeseca da vidimo kako će se to dalje odvijati, pa da onda vidi da li uopšte trebamo uzimati neke tablete, koje tablete, injekcije, da vidimo kako će se to dalje razvijati i šta treba dalje poduzeti. I ja sam, znajući da u koprivi ima jako puno željeza, ja sam onda počela da malo ispitujem više o tome. Jela sam koprivu na sve moguće i upotrebljavala koprivu na sve moguće načine. I zaista, poslije negdje 3,5 mjeseca moja je krv, to jest željezo, hemoglobin, bio totalno u redu. Ovo zeleno što je u svakoj biljci, to je u stvari hlorofil, a u krvi je hemoglobin. I hlorofil i hemoglobin su jako slični što se tiče strukture, jedino je jezgra različita. Tako da je, recimo, organizam puno lakše uzima željezo iz biljaka nego recimo iz tableta. I zato je prvo, preporučujem svakom, pokušajte prvo sa biljkama, pogotovo s koprivom, a tek onda ako tako ne ide ili ako niste možda disciplinirani dovoljno, onda možete početi koristiti tablete. Kopriva smanjuje krvni pritisak, smanjuje kolesterol i šećer u krvi, djeluje pozitivno kod pacijenata koji boluju od artritisa i reume i, što je jako važno, preparati od korijena koprive djeluju jako pozitivno kod pacijenata koji boluju od raka prostate. Pored ovog, nove studije su pokazale da osobe koje su alergične na polen, nakon konzumiranja koprive, da se simptomi alergije smanjuju. Zato pokušajte i to vi koji ste alergični na polen, pokušajte s koprivom. Vjerujem da će vam pomoći. Na jednoj biljci koprive može biti čak 20.000 sjemenki i one se beru kad sazriju. Mogu se koristiti jednostavno da se stavljaju u kruh ili recimo na salatu, dresing. Uglavnom sjemenke sadrže toliko proteina kao recimo leća. Da li uzimate leću ili sjemenke koprive, to je što se tiče proteina, otprilike tu negdje. Samo što sjemenke koprive sadrže još puno ljekovitih sastojaka. Sad još na kraju, kako možemo koristiti koprivu, kako je možemo pripremiti. Najjednostavnije je recimo ljeti kad ste u bašti, uzmete u jedan bokal vodu, par ovih vrhova žare stavite i ostavite 2 sata da ta žara stoji u vodi i onda jednostavno pijete. Rasporedite to u toku dana i pijete. Otprilike 2 litra može se popiti. Važno je napomenuti, recimo neke osobe su osjetljivije, pa recimo dovoljno je da uzmu
te vode ili recimo čaj od koprive koji je možda malo jači ili jednostavno je za njih jači, ne podnose jednostavno kad je nešto, kad se stavi više lišća u čaj, pa onda kažu kao ono kako se kod nas kaže, što mi je udarlo u glavu. Zato treba početi polako. Recimo, što se tiče ove vode od šare, možda staviti jedan vrh samo. Otkinuti vrh, staviti u bokal, da to bude rijetko za početak, pa vidjeti kako će se reagirati. Normalno je 3 grane, 3 vrha, staviti u jedan bokal, 2 litra, sačekati 2 sata i onda tu vodu piti raspoređeno u toku dana. Mlado lišće koprive, to jest njeni vrhovi, se najčešće upotrebljavaju u kulinarstvu. Znači, priprema se isto kao i špinat, prvo se listovi obare, a onda se malo preprše na putru, ko voli doda se još i vrhnje za kuhanje i onda imate jedan fantastičan obrok pun vitamina i minerala. Drugo je recimo što ja radim, a to je čaj. Jednostavno listovi se osuše, ostave se u ovako ove galone ili papirne vrećice i dovoljno je recimo 2 puta dnevno da popijete čaj od šare. Šara je poznata kao diuretik, znači za izmokravanje. Za osobe koje imaju slabo srce, jako je dobro piti čaj od šare i to 2 puta dnevno. Pored toga, recimo, ja pravim i brašno. Znači, osušim ovu koprivu, sameljem je i onda to brašno koristim na različite načine. Možete ga stavljati kad pravite kruh ili recimo ja to radim i stavim u jaje, u štipke, možete ga stavljati u supe bilo gdje, da li to radite sa listom, recimo u supe sa listom koprive ili stavite kašičicu jednostavno ovog brašna od koprive, to svako odluči za sebe. Uglavnom, važno je napomenuti ili vrlo jednostavno u svako kuhano jelo koje pravite jednostavno staviti jedan vrh šare. Vrijeme je koprive. Ako imate priliku, uberite je, osušite je ili pripremite na bilo koji način. Učinit ćete dobro sebi, to vam mogu garantovati. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz svijeta.